सबु पाइबु तू तोर कौन सी इच्छा अपूर्ण रही केवल रहीगल कहीं कुह मते केवल कौन कही पारिबिनी से सब कथा एबे मु तते किछि कही पारिबिनी जाओनी जाओनी दया कर मो उपरे टिके मोर भाई सह देखा करे दियो तम उपकार मो जीवन रे केबे भी भूलिबिनी भाई को पाई मु एते दूररु चली आसीछि टिके निज भाई को देखिबा को चाहे थोरुटे केवल थोर को पाई एते साहस कहूची कौन ना भाई को देखा चाहूची ना 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 कौन सी प्रकार पायल को ता चंपा भाई पाखरे पहुंचवा दिजाजनी जमरू भी नुहे दैत्य ताहले कौन राजी हो गला ना कौन देखी तो बेस से हब काली तू तो चंपा भाई को देखी पारिबू मु निजे तते ता पखकु नहीं जीवी कौन सी बुद्धि सुद्धि नहीं तुषार दैत्यर या कथारे राजी हो गला पायल ए दैत्य को भल बस करिछि देखुछि काली सकाळे मु प्रस्तुत हेई रहिथिबी मो भाई को देखा करबा पई अति आग्रह रे अपेक्षा करी रहिथिबी मु तू खुशी हेले मु खुशी हेबी पायल राति अनेक हेलानी एबे विश्राम न बुझा सेनापति महाशय सेनापति महाशय रुह सेनापति महाशय केबे जे दुनियाटा स्वाभाविक हब केबे जे पुणी ये मते चिन्ही पारिबे सबु केमिति अन्य प्रकार हो गला एते भाबी चिंती गोटे बढ़िया चाल चली थिले मु सेटा पुणी शेष बेल को भंडुर हो गला कौन हेला कौन तुषार दैत्यर अच्छा कथा मझिरे एमिति एमिति चली गला कहीं तुषार दैत्य मु तो बुझी भी पारुनी एमिति कौन कथा जहा पायल को भी कही हबनी एई मृत्युपुरी रे आउ एई तुषार दैत्यर किछिटा रहस्य रहिछि किंतु कौन सेटा आज ठारू 18 वर्ष आगुरु जेतेबेले प्रथम थर मु एई मृत्युपुरी को आसीथिली सेतेबेले मोर मने थिला एई भयंकर दैत्यर किछिटा रहस्य रहिछि मोर चिन्हा राक्षस खुबखुस दैत्य दानव ठारू केमिति गोटे अलगा ये किंतु किंतु सेतेबेले मो सहित तुषार दैत्यर मात्र 2-4टा कथाबार्ता एठी कोठी पोती देवी पद्मावतीर ई संतान को एठारू पद्मावती संतान को उद्धार करने कहा पक्षरे संभव नुहे गोटे बरफर पहाड़ देखा जाउछि सेठी को थरे जाए तो देखी तो थरी जाई
भाभी ठीक से या बहुत बड़ गुंफा गोटे। बरफर चादरे खोड़ा होइथिबा गोटे जलाशय भी अछि। खोजी खोजी बहुत भल जगह पहुंची जाइछि मो। एठी ही मु पोती देई जीवी पद्मावतीर तृतीय संतान को। ए पृथ्वी रे कहार क्षमता नाही एठारु पद्मावतीर संतान को उद्धार करि नै जीव केबे भी कोनोसी दिन न पारिबनी। कहीं क्या सिचुए ठाको किए तू? मो राक्षस राजा हिडिंब मल्लर झियो सूर्यनगर महाराणी मणिमल्लिका। प्रमाण कौन? तू जे राक्षस राजर झियो बोली मु बुझेबी केमिति? तोते देखिकी तो मनीष भली लागुछि। प्रमाण प्रमाण अछि। এই যে এথিরে ଅଛି ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟର ମୋହର। ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତୋର? କଣ ଚାହୁଁ? এই জনমানবহীন দেশরে এই বরফর গুম্ফা ভিতরে মু পোতি দেবাকু চাহে মোর মোর সৌতুণী রানী পদ্মাবতীর তৃতীয় সন্তানকু। এই দুনিয়ারে কেবে কেহি বি সন্ধান পাইবেনি তার, কারণ মু জানি এঠাকু কৌনসি দিন কেহি মଣିଷ আসিবেনি। আসিবে পুଣି ସବୁ আগ ভଳି ହେଇଯିବ। আগ ভଳି মানে? এতে জানিবা দরকার ନାହିଁ ତୋର। নিজ কাম সারি জলদি এঠারু পড়া। আও কেবে এঠাকু আসিবুনি। সাবধান। আও কৌনসি দিন তু যদি এই দেশরে পাদ পকাউ সাঙ্গে সাঙ্গে মোর মায়া বଳରେ গোটে নিমিষরে যন্ত্র পালটি ଯିବୁ ତୁ। তাপরে যন্ত্র হেই সারা জীবন মোর দাসী বৃত্তি করিবু। মনে রহিলা? মনে রহিলা না, জমারু বি নুহে। এই তুষার দৈত্য সাଙ୍ଗরে পায়েল কু জমারু বি বাহা হবাকু দেবিনি। পায়েল সহিত তুষার দৈত্যর বাহাঘর হইগলে তুষার দৈত্য তা চম্পা ভাইকু পায়েল হাতকু দেইদব। এটা তো জমারু বি হবাকু দেবিনি মু। হেলে তুষার দৈত্যর এতে শক্তি এতে ক্ষমতা যে মু তুষার দৈত্যকু জমা বি পারিবিনি। করিবি মু এবে? পঞ্চমাতা, হ্যাঁ হ্যাঁ পঞ্চমাতা। মোর পঞ্চমাতাঙ্ক সহ যোগাযোগ করিবাকু হব, তাঙ্কু সবু জଣାইবাকু হব। উফ, এতে সময় হেলানি যাহা ঘটুতিলা মু তো পুরা ডরি যাইছিলি। বহুত গরম, মু টিকে বরফরে গড়ি যাଏ। कौन कहवाकू चाहूला तुषार दैत्य? कौन एमिति कथा जहाँ से कहवाकू जाई कहलानी? रूपाली, तमे कौन किछि जानिछ? एमिति की कथा जहाँ मते कही हबनी? ना तो सेमिति किछि कथा मु तो केबे भी जानिनी। ताहाले की जानिछि?
किए कहि परिबो मते से गोपन कथा? झुमर भाई, प्रदीप, कांथ घंटा, टीपॉय, फूलदानी, तमे माने कोन जानिछ? तुषार दैत्यर मनरे से गोपन कथा दया करी मते कुह ना। जानिनु सेमिति किछि भी जानिनु आमे। केवल जानो तुषार दैत्य बहुत दुखी, पूरा पूरी एका। किंतु मते तो जानिबा को ही हब से गोपन कथा। केमिति कहा पाखरु जानिबि से सबु ताले? এই সেই কিন্তু সে যে রাজি নুহ, তাহলে তাহলে এবে কোন করিবি মু? কি উপাୟରେ তাକୁ রাজি করাইবি? कौन है महाराज? आज पुणी आपण एते अस्थिर देखा जाउछंती काहेकि? कौन पाई आपण एते दुखी? कौन करिबि एबे? रोषेई घर तो बंद, किंतु मोर जे पानी दरकार। पानी रो आधार रे पंचमातांक सह जोगाजोग करबाको हबो, कथा हबाको पड़िबो। बुद्धि दरकार मोर पंचमातांक ठारू। कौन करिबि एबे मु? पानीर पात्र भली लगुची। एई तो पानी। से राजी होनी बाली घड़ी से मते बाहा हवा को राजी नुहे। ताकू मु एते भलो पाउची, ता पाई पृथ्वी सारा घुरी घुरी रंग बेरंगर फूल खोजिके आनिली। सेई फूलर गहना पिंधि से रानी भली सजेई हेला, किंतु किंतु मु तार मन को जीति पारिलिनी। किंतु मु स्पष्ट बुझी पारुछि एई सेई झियो। पंचमाता, पंचमाता आपण शीघ्र आसी थरे एठारे उपस्थित हुअन्तु। आपणकर मोर भीषण प्रयोजन। मु बड़ समस्या रे पड़िछि। मोर बुद्धि दरकार। कौन है मल्लिका? पुणी की समस्या? पंचमाता, आपणक सहित मोर बहुत कथा अछि। ए तुषार दैत्य तो पायल को नहीं बहुत स्वप्न देखुछि। से तो पायल रो प्रेम रे पूरा उबुटुबु होउछि। बाहा हबाकू चाहुछि से पायल को। बेस, तार बाहागर हो। सेथिरे तमर असुविधा कोठी? तमे केवल निज काम को एकमात्र लक्ष्य कर। तुषार दैत्य को बाधा दबाकू जाओनी। माता, मु तुषार दैत्यर कोनोसी कथारे बाधा दबाकू जाउनी। किंतु तुषार दैत्य तो पायल रो प्रेम रे पागल ही पायल को कथा देइछि जे से काली सकाळे पायल को चंपा फूल पाखकू नहीं जीव। तापरे कोन हबो माता? कोन? हां माता। जानिछ बाली घड़ी ए झियो निज पई किछि चाहेनी। अन्यर सुख रे तार सुख, अन्यर आनंद रे तार आनंद। एई सेई निष्पाप निस्वार्थपर झियो जहा पाई मु जुग जुग धरी अपेक्षा करिथिली। से निजे आसी जाइछि ए मृत्युपुरी को। धरा देइछि से मो हातरे, किंतु धरा देइकि भी से अधूरा अधूरा हे जाइछि। से जणे मात्र पायल पारिबो मोते भयंकर सापरु मुक्त करी। किंतु ताहले किंतु कौन पाई महाराज? तांकु खोलिकी कहतु सब कथा। तांकर साहाय्य नियंतु। से तो अन्य मनक पई सब करंती। मु निश्चित से आपन को मना करिवेनी।
ନା ନା ବାଲି ଘଡ଼ି ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁ ତ ଚମ୍ପା ଭାଇକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଚାହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁ ତୁ? ନିର୍ଭୟରେ କହ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ପାଇପାରିବି। ତାହେଲେ ତ ସେନାପତି ମହାଶୟ ବି ଆଗ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ମାନେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବେ ଆଗ ଭଳି। ଏ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ସେମାନେ। ଏ ତୁଷାର ଦେଶ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁପୁରୀ ହେଇ ରହିବନି। ଆନନ୍ଦ ଭୂମିର ମଣିଷ ମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଭୟରେ ରହିବେନି। ମୁଁ ବି ମୋ ଚମ୍ପା ଭାଇକୁ ଫେରି ପାଇବି ଯଦି ତୁ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ସବୁ ପାଇବୁ, ସବୁ ପାଇବୁ ପାଏଲ। କେବଳ ଯଦି এই যদিটা কোন? এই কথার অর্থ তুষার দৈত্য মতে জমারু বি কহিলানি। ମାତା ପାଏଲ ଯଦି କୌଣସି ଭାବରେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟକୁ ବାହାବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ସେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଇଦେବ ପାଏଲ ହାତରେ। ନା ନା, ଏହା ହବାକୁ ଦିଆଯିବନି ମଲ୍ଲିକା। ତା ଆଗରୁ ତମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହବ ପାୟଲକୁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇବି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବୀର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ଏତେ ଦିନ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟ ମୋଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମାତା। ଏମିତି ଭାବରେ ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟକୁ ଅଟକେଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ କଥା, ଏହା ତ ତାକୁ ଜଣେଇ ହବନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମଲ୍ଲିକା, ତୁଷାର ଦୈତ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅଟକେଇବାକୁ ଯାଅନି। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଅଟକେଇବ ପାୟଲକୁ। ତମର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯାହା ଖୁସି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ତମେ ଯାହା ପାରିବ ବନେଇ ପାରିବ ତାକୁ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା? ମୁଁ କାହାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନ ଦେଖିଲେ ତା ଉପରେ ମାୟା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି କେମିତି? ଏମିତି କ୍ଷମତା ତ ମୋର ନାହିଁ ମାତା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପାଏଲର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଆସବାବ ପତ୍ର ପୁରାପୁରି ପ୍ରହରୀଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ମୁଁ କଣ କରିବି ମାତା? ଶୁଣ ମଲ୍ଲିକା, ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନି, ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା ରଖ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପାୟଲ ଶୋଇଥିବ ସେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ। ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ତମ କାମଟା ସାରିଦବ। କାହିଁକି କହିଲାନି? ଏତେ ସବୁ କିଛି ବିନିମୟରେ ସେ ଦୈତ୍ୟ ମତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବି ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ତଳେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବି ଲମ୍ଫ ଦେଇ ପାରିବି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ହୁଏ ମୁଁ ତାହା ବି ଦେବି। ତମେ ଶୋଉନ କାହିଁକି? ତମେ ନ ଶୋଇଲେ ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ଶୋଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମତେ ନା ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଶୋଇପଡ଼ ପାଏଲ, ଶୋଇପଡ଼। ରାତ୍ରି ଯେ ଅନେକ ହେଲାଣି, ତମେ ଶୋଇଲେ ଆମେ ବି ଶୋଇବୁ।
ଶୋଇ ପଡ଼। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ତମକୁ ତ ଚମ୍ପା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭୁଲିଗଲ କି ସେ କଥା? ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ମତେ ଆଜି ନିଦ ନାହିଁ। ମୋ ଚମ୍ପା ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ସେତିକି ତ ଜାଣିପାରିବି। ତାହା କଣ କମ୍ କଥା? ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ ପାୟଲ, ଶୋଇଯାଅ ଏଥର। ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। ଦେଖିବ ତମକୁ ନିଦ ଚାଲି ଆସିବ।